at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 2,000 years later. What's up guys, panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Kaya samahan nyo ulit ako, tayo mag-update dito sa Inuya Fashion House sa Roosevelt Avenue. Ayan, katabi lang siya po ng Roosevelt Apartel. Yan, search nyo lang sa Waze po yan. Yan, katabi siya. Yan, mega sale sila ngayon, 999 lahat ng klaseng sapatos. Kaya anong pa hinintay natin? Punta na tayo sa loob. Let's go! Love when it's said and done, cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. Alright, and guys, bago natin simulan ng video, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at pindot na rin ang bell button para ma-update ka sa ating mga video ang ina-upload. Tara, simulan na natin, let's go! Right, ayan guys, yung lahat ng mga sapatos dito naka-sale. Yan, 999 lahat ng klaseng sapatos. Kaya sugod na kayo rito guys, ang dami pang pagpipilian. Ayan, nabiro lang natin yan. Tara, simulan na natin, let's go. Dito guys, so simulan natin dito sa Converse. Ganda ng colorway nito, pambabae. Tapos ayun, camisole pa siya. Tapos ang size nito, size, check natin. Yan, size 7.5. Yan, goods na goods pa to guys. Ganda po, solid. Yan, dati siyang 1,280, ngayon 999 na lang. Yan, puntahan nyo na to. Panalo pa to, right? Tapos ito naman, sunod natin tong Vans na sleeve on. Yan, ganda na ito guys. Pang pang araw-araw. Yan, may konting heel drag lang siya. To, wala naman. Yan, nandiyan pa yung original insole. Tapos ang size nito, size 9 sa US. Yan, ito yung Paris niya. Yan, dati siyang 1,280, 999 na lang po ito. Tapos ito pa, another Vans. Ayan, ganda na ito. Panalo pa to, 1,280 dati, 999 na lang. Ayan, ganda, solid. Yan, ito pa, another Vans. Ayan guys, pang araw-araw, pwede pa to. Tapos minimal drag, toe drag lang siya. Dati siyang 1,580, ngayon 999 na lang, right? Tapos ito pa, Nike Huarache, ganda ng forma na ito guys. 1,880, 999 na lang ngayon. Ayan, puntaan nyo na to guys. Yun, pang harabas, pang araw-araw, pwede ba to? Tapos ang size na to, alright, yan, size, check natin. Yan, size 9, yan, size 9, Nike Huarache. Wow. Tapos ito pang Adidas Pure Boost, yan, 1,580 dati, 999 na lang to. Size 8.5, pwede po. Alright, ito pa guys, yan, Nike, para siyang Nike Roshiran, yan, 1,580 dati, 999 na lang. Alright, so good na kayo rito guys. Yan, size niya size 9. Ito naman guys, susunod natin tong another Nike Quest. Yan, triple black,
Yan, pang running, pang gym, pwede pa to. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Dati siyang 1 to 80. Alam nyo na, 999. Yan, size 8. Uy, ito po guys, Puma RS. Ang mahal nito guys, sa Puma outlet, ha. Maabot ng 6,000 dito. Dati siyang 1,580, ngayon 999 na lang, Puma RS to. Ganda po, Tapos ang size nito size 8.5. Ayan, Puma RS. Wow. Ano pa? Adidas Ultra Boost. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Dati siyang 1,880. Alam nyo na, 999. Right, ito guys, sunod natin tong Adidas. Ang ganda pa nito. Size niya size 8.5. Yan, wala pa naman siya punit, wala pa siyang sole set. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, 999 na lang to. Puntahan nyo na to pang araw-araw. Ito yung Paris niya guys. Alright, ganda pa, pwede pa. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Air Force 1. Collaboration siya ng Off-White. Ayan yun na, solid pa na ito guys. Dati siyang 2.8. Yan, mabibili nyo na lang ngayon 999 na lang. Yan, may konting heel drag lang naman siya, pero pang araw-araw pwede pa. Yan, ito yung ano nyo, wala pang ganong upod sa toe. Size 8. Ano? Panalo pa to guys. Yan, dito guys, susunod natin tong Nike, para siyang Nike Epic. Yan, ganda, puting-puti pa siya. Dati siyang 1,580. Ngayon 999 na lang. Pang running, yan, pang gym, pwede pa. Yan, halos wala pa siyang ganong upod. Tapos ang size nito size 8.5. Alright. Tapos ito pa guys, Adidas Commanda. Ayan, leather siya. Ganda pa na ito guys, puntahan nyo na to. 999 na lang. Dati siyang 1,880. Ayan, size 9. Alright, ito guys, susunod natin tong Adidas. Ang ganda pa na ito. Tapos may konting heel drag lang siya. Konting-konti lang. Ito, wala namang gaano. Ayan, dati siyang 1,880. Yan, dyan pa yung original insole niya. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set, ha. Tapos ang size nito size 10. Yan, size 10 sa US. Yan, ganda pa na ito, pogi. Yan guys, tamang-tama, magba-Valentine's Day na. Yan, may heart. Wow, solid. Tapos ito guys, susunod natin tong Adidas Stan Smith na strap. Yan, dati siyang 1,880. 999 na lang. Yan, may kunting heel drag lang naman siya. Ito, wala namang gaano. Diyan pa yung original insole niya. Tapos size 9. Tapos ito, sunod natin tong Adidas Ultra Boost. Yan, may konting yellowing na yung midsole niya, pero may pampaputi naman dito. Yan, dati siyang 1,580. Yan, 999 na lang to. Size 8.5. Yan, Adidas Ultra Boost. Yan, goods pa yung ilalim. Tapos ito naman, sunod natin tong Adidas Tubular. Yan guys, panalo pa to. Ang ganda ng ano niya, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, dati siyang 1,880. Yan, 999 na lang. Size ano to? Size 8.5. Yan, Adidas Tubular. Wow. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Metcon. Ganda ng forma rin na ito guys. 1,580. Yan, 999 na lang. All goods pang ilalim. Ganda na ito guys. Adidas, Nike Metcon. Ganda, solid. Tapos size nito, yan, size 8.5. Yan, baka magustuhan yan guys. Ganda pa na ito, ang ganda ng forma. Tapos ito naman, sunod natin to Nike Air Max. Yan, size 7.5. Yan, may kunting ano lang siya, yung midsole niya, pero yan, pwede pa. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos puting-puti pa yung air sole niya. Yan, baka magustuhan nyo guys. Mahal din to sa outlet Nike. Yan, size 7.5. Yan pa yung original insole niya. 1,580. 999 na lang. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Alright. Tapos ito guys, sunod natin to Adidas Y3 Yuji Yamamoto. Yan guys, Y3. Ganda na ito. Pinaghalong ano siya, Adidas Stan Smith. Yan, pero Y3 siya. Yan, Yuji Yamamoto. Tapos
Yan, 1,580. Yan, 999 na lang to. Alright, size 8.5. Tapos ito guys, susunod natin to. Ganda na ito, leather pa siya guys. So, Converse 1 star. Yan, dati siyang 1,580. Alam nyo na, naka-sale, mega sale, 999 na lang to. Alright, yun, may konting heel drag lang siya guys. So, konting-kunti lang. Leather to, ganda. Size nito size 7. Alright. Tapos ito naman sunod natin to. Ganda rin ito na Nike guys. So, leather siya. Tapos mga embroid pa yung mga shoes nyo. Kabilaan pa. Yan mayroon pa rito. Wala pa siyang punit wala pa siyang sole set. Tapos yan sulit pa yung ilalim guys. Wala pang upod. Tapos ang size nito size 7. Size 7. Yan, 1,280. Yan, baka magustuhan ito guys. Panalo pa to. Yan, sa mga naghahanap naman dito, yan, pang running Adidas. Ganda rin na ito. Ganda ng colorway niya. Yan, 1,580 dati. Yan, ang ilalim niya all goods pa. Pwede pa ito guys. Yan, size 9. Right, yan Boss, ito pa, Nike Air Max na low. Yan ganda pa nito. Panalo pa to. 999 na lang. Dati siyang 1,580. Yan, may konting heel drag lang siya. To, wala naman. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Size ano to? Size 9 sa US. Yan, sa mga naghahanap ng Converse. Yan, ito, ganda ng ano niya, wool yung tela niya. Tapos 1,580. Yan, 999 na lang to. Yan guys, panalo. Leather yung pinakaano nyo. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, may konting heel drag lang siya. To, wala naman. Size 8.5. Yan, itong Vans. Yan, ganda rin ito guys. Topsider na Vans. Yan, pero yung tela niya maong. Yan, pang ano to, pang surfing sa mga beaches. Yan, beach. Yan, baka magustuhan nyo to. Okay po, gusto yung ilalim. Yan. Tapos, ito yung Paris niya. 1,580 999 na lang. Vans, wow. Size nito, check natin. Size 10. Yan, size 10. Alright. Tapos ito pa, sunod natin itong Nike Air Max Tabas. Yan, ganda rin na ito. Forma rin na ito, guys. Wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. 1,280. Size 7.5. Yan, all goods pa yung ilalim. Wow. Yan, ito pa, New Balance. Ganda rin na ito. New Balance na low. Yung guys, pamorma, pwede pa. 1,580. Yan, may konting heel drag lang siya. To, wala naman. Yan, baka magustuhan nyo to. Size 8 sa US. Yan, size 8. Wow, ganda embroid pa siya guys. Ito pa guys, Nike Air Force 1. Yan, napakita na rin natin to nung hindi pa sale. Ngayon sale na, puntahan nyo na to. Yan, ganda pa na ito. Leather siya guys. Gore-Tex pa siya. Tapos gum sole, yan, okay pa yung ilalim, yan, 1,880 dati, ngayon 999 na lang. Wow, solid, panalo. Size 8.5. Tapos ito naman, sunod natin tong Vans. Ang ganda na ito, para siyang gold yung pinaka niya, pero siya, maong yung tela niya, maong na may pagka leather. Ayan, goods na goods pa to guys. Yan, 1,580 dati, 999 na lang. Yan, all goods po. Tapos size 8.5. Tapos ito naman, sunod natin tong Adidas Oswego. Ayan, Oswego. Wow, ganda na ito. Ganda ng colorway niya. Yan, 1,580. Yan, size nito size 8. Yan, okay pa yung ilalim. Wala pang upod. Yan, baka magustuhan nyo to. Adidas Oswego. Tapos ito naman, sunod natin to U-form na Reebok CrossFit. Yan, ganda pa na ito guys. Yan, all goods na all goods pa yung ilalim. Tapos size nito size 7. Guys, angas na ito. Forma, strap pa yung nyo guys. Yan, ganda. Tapos dito leather. All goods po. Wow. Tapos ito naman, sunod natin tong Reebok. Ayan, Reebok Ridge Rider. Ayan, Ridge Rider. Ganda na ito.
pang motor, pwede. Yan, minimal heel drag toe drag lang siya. Tapos size nito size 9. Yan, size 9, legit na Reebok to guys. So yan, dyan pa yung original insole nya. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Ito may Nike Air Max pa tayo rito. Ang mahal sa ano to guys, sa Nike outlet. Yan, sign of usage lang, pero wala pa naman siyang sole set, wala pa siyang punit. Tapos minimal heel drag toe drag lang siya. Yan, dati siyang 1880. Ngayon 900 na lang, 999, size 11. Tapos ito pa, Converse na low. Yan, ganda na ito, lavender yung colorway nya. Tapos size 7, yan, size 7. Diyan pa yung original insole nya. Yan, wala pa naman siyang ganong upod. Yan, baka magustuhan nyo to. Converse All Star na low. Tapos ito naman, Pumas basket. Ito maganda rin na ito guys. Ganda, leather siya. Yan, puting-puti pa yung midsole nya. 1280. Yan, 999 na lang. Yan, okay pa yung ilalim. Bumbo pa. Size nito size 7 sa US. Ganito guys, susunod natin tong Nike Rooshi Run. Ganda na ito. Napakita na rin natin to, 1880 oh. Ngayon 999 na lang oh. All goods pa guys oh, puntahan nyo na to oh. Tapos size 8 sa US. Yan oh, size 8. Yan oh, dyan pa yung original insole nya. Yan, ito naman sunod natin tong dynamic fit system na Nike. Yan oh. Okay pa to, goods na goods pa oh. Zoom Structor 23. Yan oh, ganda pa na ito, pang araw-araw, pwede pa oh. Tapos dati siyang 1,200, ngayon 999 na lang. Tapos ito guys, susunod natin tong Adidas Pure Boost. Yung ganda na ito oh. Goods na goods pa guys oh. Puti pa yung midsole nya. 1580, 999 na lang. Size 7.5. Yan oh, pwede pa oh. Continental pa yung ano nya guys oh. Alright, yan oh. Tapos ito naman, sunod natin tong Adidas Future Star Boost. Yan oh, pang basketball. Yan. Ito lang, medyo yellowing na yung midsole nya. Yan, baka magustuhan nyo. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, minimal heel drag lang siya. To wala naman. Yan, 999 na lang, size 10. Tapos ito naman, sunod natin to guys. Ito, ganda na ito, pang basketball to ah. Yan o, size 9.5. Yan, wala pa siyang ganong upod, wala pa siyang punit. Ayan o, ganda pa na ito, solid pa o. Yan, 1880, 999 na lang. Tapos ito, sunod natin tong sunod natin tong Adidas Pure Boost. Yan o, gamsol pa siya. Yan, size 8.5. Yan, ba magustuhan nyo? Ay, Climacool pala. Yan, Climacool. Yan, sensya na po. Alright, yan, size ano to, 8.5. Tapos ito naman, sunod natin to guys, Nike Air Max 720. Yan o, ganda pa na ito. Okay pa yung ilalim, minimal heel drag toe drag lang siya. Tapos size nito, yan, hindi natin makikita. Tingin ko mga size ano to guys, size 9. Size 9, yan o, magustuhan nyo to, all goods pa. Yan, 999 na lang. Tapos ito pa, sunod natin tong Converse. Ganda na ito, all goods pa. Yan, 1580 dati. Yan, size ano to, check natin. Yan, size 8. Yan, ganda pa na ito guys, panalo pa to. Tapos ito, sunod natin tong pang running shoes na Nike Zoom Pegasus 37. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan o, all goods pa yung ilalim. 1580, 999 na lang. Ayan, size 8.5. Tapos ito guys, yung ganda na ito, Yonex. Yan, sa mga ano, pamoro mo, ganda pa na ito, Yonex oh. 1580. Ngayon 999 na lang. Yonex to guys, ang mahal na ito ah. Yan o, all goods pa yung ilalim oh. Pwede po, pogi pa. Tapos size nito, size yan, size 7.5. Yan o, Yonex lang naman.
Tapos ito sunod natin tong Under Armour na charge. Yan, oh. Ganda ng ano niya, oh. Embroid. Yan, oh. Solid pa na ito. Yan, may kunting heel drag lang siya to, wala naman. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos size nito size 9. Size 9. Yan guys, so baka magustuhan nyo to. Ito naman Vans. Yan, oh. Ganda pa na ito. 1280. 1280. Yan, 999 lang. Ayan, leather pa siya guys. Oh. Ito, na-vlog na natin to eh. Yan, baka magustuhan nyo to. Oh. Leather to guys. Oh. Yan, oh. Vans California. Size 5.5. Yan, size 7 sa women. Yan, ito naman sunod natin to. Adidas Superstar. 1580. Yan, 1580. 999 na lang. 999. Yan, oh, all goods pa yung ilalim, oh. Size 7 in yan. Tapos ito guys, sunod natin to, Adidas Alpha Bounce. Ganda ng ano niya, gold. Alright, yan, oh, size 7 siya. Ayan, iba na nga yung insole niya. Yan, ba magustuhan nyo to, oh. Pang araw-araw. Dati siyang 1580, 999 na lang, oh. Yan, okay pa naman ilalim, oh. Wala pang upod gaano. Tapos ito guys, may nakita tayo rito. Ang ganda, no? Ganda pa nito. Two-tone siya. Yan, orange yung sa kabilang side. Yan, white naman yung kabilang side. Size 7, Adidas Superstar. 1580 dati. Yan, oh, all goods pa, oh. Okay pa, oh. Pwede pa to, ah. 999 na lang. Yan, ito yung pares niya guys, oh. Yan, oh, solid pa, oh. Ito naman, napaka-pogi rin itong Nike Huarache. Yan, 1880. Yan, ilalim niya, all goods pa, oh. Tapos, size nito, size 8.5. Tapos ito guys, oh. Yan, Nike. Ganda na ito, oh. Para siyang Monarch, pero hindi siya Monarch. Yan, 1880. Yan, oh, all goods pa. Tapos, yan, may kunting heel drag, toe drag lang siya. Yan, baka magustuhan nyo to guys, oh. 999 na lang to. Yan, size 7. Yan, ito pa, Converse. Yan, pang gangster. Yan, oh. Ganda ng ano nyo. Para siyang polo na pang gangster na polo. Yung colorway nya 1580 lang. Yan, oh. Baka magustuhan nyo to guys, oh. All goods pa yung ilalim. 1580 ngayon, 999 lang. Size 11. Ayan, baka magustuhan nyo. Tapos ito guys, oh. Wow, Adidas NMD, ganda ng colorway nyo, black and white. Yan, 1880 dati, ngayon 999 na lang, oh. Puntahan nyo na to, oh. Pang araw-araw, pang harabas, pwede pamasok sa trabaho. Yan, size ano to, size 9 sa US. So ito pa, ang ganda rin na ito, Adidas Questa Ride. Right, yan, 1880, size 9.5. Yan, oh. May kunting heel drag lang siya to, wala naman. Yan, magustuhan nyo to. Pwede pa. Alright, yan guys, so ito, meron pa tayo nakita rito. Ito guys, so Nike Blazer. Yan, 1280, 999 na lang to. Yan, may kunting heel drag lang naman siya. Pero di naman ano, apektado. Yan, pwede po. Size nito, check natin. Yan, medyo malalim kasi yung sizing nito. Yan, size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo to. 999 na lang, oh. Tapos ito naman, sunod natin tong J1. Ganda ng ano nito. Ito lang, may kunting ano lang siya, may punit niya. Baka magustuhan nyo. 999 lang naman to, pang harabas. Yan, oh. 28 siya. 1580. Yan, 1580 to. Yan, pag 28, 1580. Size nito, size yan, size 8.5. Yan, ito guys, so yan, Nike SB Dunk. Yan, size 8 naman to. Yan, 28 siya. Yan, 1580 naka-sale. Pag mga 28 nga pala guys, yan 1580 ang bawas. Alright, ito guys, so Gucci, oh. Yan, Gucci. Yan, 28 siya, 1580 na lang. Yan, size ano to, size 8.5. Yan, oh, Gucci. May kunting heel drag lang siya. Yan, baka magustuhan nyo.
Tapos ito pang J1 na gray. Yan, 2.8 siya, 1.580 na lang to. Size 11. Yan, size 11. Baka magustuhan nyo to guys. Yan, may konting heel drag lang naman siya. Alright. Tapos itong Nike SB Dunk. Yan, Nike SB Dunk 2.8, 1.580 na lang to. Yan. Size nito size 9. Yan, may konting heel drag lang. Yan, baka magustuhan nyo lang, puntahan nyo na. So, ito naman sunod natin itong Nike Air Force 1. Ayan, ganda na ito guys. Ito, napakita na rin natin ito. Ayan, dyan pa yung original insole niya, kompleto pa. 2.8. Ayan, 1.580 na lang to. Ayan, may kunting heel drag lang naman siya. Ayan, baka magustuhan nyo ito, puntahan nyo na. Size nito, size ayan, size 8 sa US. Tapos ito guys, may nakita tayo. Para siyang Nike Air Force 1. Ganda fragment design siya. Ganda leather siya guys. Baka magustuhan nyo to. Panalo pa to guys. Yan. Fragment yan. Design. Pero Nike Air Force 1 collaboration yan. Size ano to? Size yan, size 9.5 sa US. Yan, baka magustuhan nyo to. Tapos ito naman yung pares niya. Ayun guys, 2.8. Yun fragment siya guys. Yan, baka magustuhan nyo to. Minsan lang sa ukay ito guys. Yan, baka magustuhan nyo to. 2.8, 1.580 na lang. Alright. Tapos ito naman sunod natin itong J1. Ito mabigat, legit to guys. Legit. Tsaka ano siya, matigas. Yan, 2.8, 1.580 na lang. Yan, size 9.5. Yan, may konting heel drag lang siya. To, wala namang gaano. Wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole set. Yan, ito yung pares niya. Alright, yan Tapos ito pa, another J1. Yan, 2.8 to guys. So, 2.8, 1.580 na lang. Size 8 siya. Yan, okay pa yung ilalim. Solid pa, bumbuo pa. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, ito lang, may kunting issue pala. Yan, baka magustuhan nyo lang puntahan nyo na. Tapos ito naman sunod natin tong another Nike Metcon 4. Yan, ganda rin na ito guys. Solid pogi rin na ito. 1.580. Yan, okay pa naman ilalim. All goods na all goods pa. Yan, baka magustuhan nyo to. Size yan, size 7.5. Tapos ito naman Converse na mid-cut. Ito napakita na rin natin to nung nakaraang vlog natin dito. Ito leather siya guys. Yan, 1.280, 999 na lang. Yan, may konting heel drag. Yan, size ano to? Size 7.5. Tapos ito namang Under Armour. Ganda ng colorway na ito guys. So, yan, 1.880, 999 na lang. Yan all goods na all goods pa yung ilalim. Yan, wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole set Tapos size 10 sa US. Tapos ito naman sunod natin itong Nike M2K. 1.580 dati, ngayon 999 na lang to. Yan, okay pa yung ilalim nyo. Wala pa siyang ganong upod. Tapos size 8.5. Tapos ito naman sunod natin itong Nike Air Max 770. Yan, comment down na lang guys. Yan, ang ganda ng design nyo. Para siyang kakaiba. Tapos 1.880, 999 na lang to. Yan all goods pa yung ilalim niya guys. Puting-puti pa yung aerosol niya. Ganda, embroidered pa siya. Tapos size nito size 9.5. Ito guys, Gucci. Yan comment down na lang kayo kung legit ba to. Ayan ito yung ilalim niya guys. Yan, okay pa, wala pang gaanong upod. Tapos size nito yan, wala siyang size tag. Yan, tingin ko nga size 8 to guys. Size 8 sa pambabae. Yan, ito yung pares nyo. 2.8. Yan, 2.8, 1.580 na lang to. Tapos ito guys, may nakita tayo rito. Yeezy 350. Ganda pa na ito. Yan, 1.880 less 999 na lang. Yan, pwede pa to pang araw-araw. Yan, baka magustuhan nyo to.
solid pa naman, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Size nito size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Tapos ito guys, susunod natin to. Vans na slip on, ganda ng colorway na ito. Pink na pink, neon pink. Yan, size 8 sa men. Yan oh, ganda oh. All goods na all goods pa, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Size 8 ha. Ano, baka magustuhan nyo to guys. Panalo pa to. Tapos ito yung pares niya, check natin. Yan oh, 1,280, ngayon 999 na lang to. Tapos ito naman sunod natin tong Adidas Ultra Boost. Ganda na ito, ganda ng design niya guys oh. Yan, Adidas Ultra Boost na Missoni. Yan oh, para siya may collaboration. Yan, baka magustuhan ito, puting-puti pa yung midsole nyo. Size 10. Yan, size 10 siya, hindi pa yung original insole nya. Yan, minimal heel drag, toe drag lang. Yan, 999 na lang to. Tapos ito, sunod natin tong Nike Joyride. Yan, size ano naman to, check natin. Size 10. Yan, Nike Joyride. Okay pa naman, no? Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos yan o, goods pa yung ilalim. Okay, so sunod na natin itong DC shoes. Wow, ganda na ito, kaso malaki. Yan, sa mga size big dyan. Yan, sa mga big size dyan oh. Alright, yan oh, all goods na all goods pa to guys oh. Size ano to, size 11. 1,580 dati, ngayon 999 yan. Ayan, all goods po oh. Ganda pa oh, DC oh. Right, ano, solid. Puntahan nyo na to guys oh. Yan, size ano to, yan, size 13 pala, size 13, sorry. Alright, gago! Panalo, size 13 DC. Alright, yan guys, so yan yung mga nagagandahang mga model ng Inuya Fashion House. Shout out. Ayan, shout out sa mga, shout out sa jowa ko dyan sa room. wow, Sana all. sana all. Ikaw? God bless all. Alright, Please bye like bye. and subscribe. Follow me. Like and share to Eric TV. Alright, babush. A few moments later. So, yun na nga mga guys, dito ko natatapusin natin vlog update sa Inuya Fashion House sa Roosevelt Apartel. Ayan po, nakasale na po sila, 999 na lang lahat ng mga sapatos. Yan, punta na kayo rito guys, dami pang pagpipilian, dami pang solid. Yan, maraming salamat ulit sa inyong pag-antabay. See you next vlog, God bless. Peace out, bye bye.